So the title of today's message says, "Forget your father's house." El título del mensaje de hoy dice, deja la casa de tu papá. Amen. Forget your father's house. Olvídate de la casa de tu papá. This father's house could represent in me many things. Many things. Y esa casa puede representar muchas cosas diferentes. In order for us to be able to understand what God is saying, we will travel to the beginning. Y para que entendamos de qué estamos hablando, vamos a viajar hasta el principio. We will travel to the book of Genesis Vamos a ir a Génesis with the man called Abram. As long as it was not Abraham yet. Ajá. Abram. Al tiempo donde se llamaba Abraham en vez de Abraham. Yeah. Hallelujah. We will see in the beginning when God called him. En el principio, cuando Dios llamó a él. Hallelujah. Also, God also called us. We are not here by mistake. Y de igual manera, Dios también nos ha llamado a nosotros. No estamos aquí por accidente o coincidencia. Hallelujah. So, let's just go into the book of Genesis, chapter 12. From 1 to 4, we read. Vamos a buscar Génesis 12, 1 a 4. We know our custom. Si hay alguno allá, dile aleluya. Si usted lo encuentra. You know that we have the custom now that we say hallelujah if we have found it. Yeah. Si hemos encontrado la escritura, decimos aleluya. Amen. Amén. Yeah. Our Spanish brother have not found it yet. If not, they would have said hallelujah. Aleluya. Yo sé. Okay. Amen. Ahora están despiertos también. Oh, okay. Okay, so if we are out there, we read. Ya vamos a leer. It says, now the Lord has said to Abram, get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse those who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amen. Amén. Now, this story we have read Esta historia que hemos leído is talking about the patriarch Abraham. nos cuenta del patriarca. Yeah. Del patriarca. Yeah. Abraham. Abraham. The Lord called him out of his father's house. El Señor lo llamó de la casa de su papá. Only God knows why God called him out of his father's house. Y solamente Dios sabe por qué lo llamó de su casa del papá. We do not know what was going on in his father's house. De verdad no sabemos qué estaba pasando en la casa del papá. We do not know what his father's house represented. No sabemos qué estaba representando la casa del papá. But we know that God does not want him to remain there. Pero lo que sabemos es que Dios no quería que Abraham se quedara ahí. God wants him to move away. Total separation. Total break. Dios quería que él se separa de ahí, que rompió o se cortó todo de ahí y se fue. And move to a different location to start a family with him. Para trastearse a nuevo lugar para empezar familia con él. If you will ask me, I will call that is what they call sanctification. Separation, sanctification. Si me preguntan a mí, es lo que yo llamaría santificación. Amen. La separación es una manera de santificación. Amen. So, but when you read history,
they said that Abraham with his family, they were idol worshippers, idols. Si leemos toda la historia, ahí nos cuenta que estaban alabando a ídolos. Yeah, idols. Yeah. So God does not want him to remain in that place so that he can use him. Y Dios no quiere que se quede ahí, porque Dios quiere utilizarlo de una manera. So God spoke to him and sent him away to a far country, a far place, very far. Y por eso Dios le habló a él y lo mandó a un país muy lejos de ahí. And look at the things the Lord promised him. Y mira lo que el Señor le prometió a él. It shows to me and you Eso nos muestra a ti y a mí that whenever we separate ourselves from sinful things, que cuando nosotros nos separamos de las cosas que tienen que ver con el pecado, it comes with blessings. entonces viene con bendiciones del The Señor. promises of God is not empty, it's not ordinary. It comes with blessings. Las promesas del Señor no son ordinarios, pero vienen con bendiciones. Look at what God says to him. Mira lo que Dios dice aquí. He says here, first of all, here, I will make you a great nation. I will bless you. Wow. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré. Now, God began to reveal to him that from your father family, I can take you away and make you a great nation, greater than your own family you had before. Dios empieza a revelar a Abraham que él quiere sacarlo de la familia del padre y hacerle a Abraham una familia aún más grande de lo que tenía antes. Just like you now, you have separated yourself from the world. Igual a como tú te has separado del mundo. Hallelujah. And now God have taken you and brought you into this family. Y Dios te ha llevado o traído a esta familia que tenemos aquí. So God decided here now to make out of this place here a big nation, a blessing. Y entonces Dios también prometa hacer a esta iglesia una gran nación. Hallelujah. Me and you, we are short-sighted. We do not know what God is going to do tomorrow with this small group here. That we do not know. Tú y yo no vemos muy lejos, no sabemos exactamente qué va a hacer Dios en poco tiempo. Just like when God called Abraham. Abraham did not know how big would the family be. Igual cuando Dios llamó a Abraham, él no tenía idea de qué tan grande iba a ser la familia. How big, how large would the blessings be? Qué tan grande o largo iba a ser la bendición. Also, me and you, we do not know how our blessing, how huge it will be tomorrow. Tú y yo tampoco sabemos qué tan grande la bendición de mañana. Hallelujah. Amén. So in other words, why did God separate Abraham? Because God is holy. Holy. Y la razón que Dios estaba separando a Abraham es porque Dios es santo. And he needed a family that he can teach heavenly culture. Heavenly culture. Y él necesitaba a una familia que él podía enseñar la cultura celestial. Now let's bring it to physical. Y ahora lo voy a llevar a lo físico aquí. Was it easy for Abraham to leave his family? Was it easy? ¿Era fácil para Abraham dejar a su No. familia? No. Hallelujah. You can imagine you have been living with your father. Mind you, now he has a father, siblings, and nephew and cousins together. Imagínate que él estaba viviendo ahí con su papá, con sus primos y con sus tíos y todo. Now all of a sudden, you have to now pack everything you have and go to a land, no house. Mind you, no house. You are not going to maybe extended family somewhere. Ajá. Y ahora necesitas empacar todo y irte a un lugar muy lejos donde no tienes casa. Y tampoco es solamente que tienes familia extendida ahí, que donde puedes vivir. No tienes nada ahí. So you can imagine the work was not easy for Abraham. Imagínate, no fue tan fácil para Abraham. Hallelujah. So now we now begin to see here now. Lo que empezamos a ver es esto, Also us, our work, is easy? It's not easy. que la obra de nosotros no es fácil. Hallelujah. The work we are doing for the Lord is not easy. La obra que hacemos por el Señor no es tan fácil. There are inconveniences. Hay inconveniencias, There are challenges.
hay desafíos, Hallelujah. But we know God is faithful. pero sabemos que Dios es fiel. Now, another reason by which God wanted Abraham to be separated. Otra razón que Dios quería separar a Abraham, As we are all seated here, we have two culture in us. Two culture. es que también nosotros tenemos dos culturas adentro. You can call it two nature. But for me, on this message, I call it two culture. Y se puede llamar naturaleza también, pero para este mensaje lo llamo dos culturas. Watch the culture. Mira la cultura. We were born on the earth. Nacimos en esta tierra We are very aware of our environment and surroundings. y ponemos mucha atención en lo que está alrededor de nosotros. We are earthly men. We think earthly. Somos hechos para vivir aquí también y pensamos también de una manera mundial. For us to be living as a spiritual being, it does not come easy to us to live as a spiritual being. Y llegar al punto donde vivimos como seres espirituales no nos viene tan fácilmente. But here come God separated one man called Abraham and begin now to reveal to him the culture of heaven, another culture. Pero aquí vemos al hombre Abraham como Dios lo sacó y empieza a revelar la cultura celestial a él. So these two cultures, they clash. Así que viene casi como un accidente entre estas dos culturas. You can imagine. Imagínense. Earthly culture that we already know. We Sabemos, practice it without even knowing, thinking about it. sabemos de la cultura mundial, lo practicamos hasta sin pensar. You do me, I do you. Earthly culture. Si tú me haces algo a mí, yo te hago algo a ti. You hate me, I hate you. Si tú me odias, yo te odio. You laugh at me, I will laugh at you. Si te ríes de mí, yo me río de ti. You steal from me, I will steal from you. Si robas de mí, yo te robo a ti también. Earthly culture. Es la cultura de este mundo. Eh? But the Lord brought this man out and began to teach him heavenly culture, the first man. Pero el Señor sacó a Abraham para enseñarle a él lo del cielo. We now begin to see here that Abraham has to fight every day to get daily bread, to eat, pan, food. Y podemos ver que a Abraham le toca pelear y luchar cada día para tener pan para cada día. Abraham has to protect and begin to protect himself. See, for his own security, he has to fight for his own security. Y él necesita hacer muchas cosas para protegerse a él mismo, para tener seguridad. Hallelujah. But now God called him to another culture where he needs to rely on God. Pero ahora Dios le llama a otra cultura para Rely. así que él debe confiar en el Señor. Hallelujah. In this very culture, God said, am the one. You have been fighting for yourself. But here, I am the one who will now fight for you. Y Dios le dice, desde ahora tú has luchado por ti mismo, pero ahora aquí yo lucho por ti. You have been providing for yourself. But on this very particular new culture that I'm calling you to, I will provide for you. Estás acostumbrado a proveer para ti mismo aquí, pero en el nuevo lugar yo voy a proveer por ti. Hallelujah. Amén. You see what the culture, how beneficial it is, the culture of heaven. ¿Ves todas las bendiciones de la cultura celestial? So in other words, as we are sitting here, we have two cultures in us. Entonces, por eso digo que tenemos dos culturas adentro. Hallelujah. So in other words, this very culture that we have now, the new culture God has called us into, heavenly culture. Entonces, la nueva cultura que Dios nos ha llamado a entrar en esta cultura. In this culture, it says first, we love God. En esta cultura se dice primero, amamos al Señor. Hallelujah. Secondly, love your neighbor. Y después amamos al prójimo. You know the other culture of the world says, if you do me, if you hate me, I hate you. This culture of this Y world. como conocemos la otra cultura de este mundo, que si me odias, yo te odio. But the other culture of heaven, the culture of heaven that God is calling us onto, if you hate me, God says I should bless you or love you back as you love you. Pero en la cultura celestial, Dios nos dice que si alguien te odia, debes amar y bendecir al enemigo. Earthly culture that me and you will know, earthly culture that we are born in. La cultura mundial de este mundo en donde nacimos. If I say you in need, I don't give you. If I say you are in need.
I don't yo share with veo, you. I don't give you. Tu necesidad. All for me, for no, myself. no te doy nada. Yo mantengo todo para mí. And wherever, even ethnic culture, I can even look for a way to manipulate you and steal the little you have. Steal it. Y yo puedo hasta manipular a robarte lo poquito que tienes. But the culture of heaven says, share the little you have with somebody who does not have. Pero la cultura del cielo dice, comparte lo poquito que tienes a los que no tienen. The culture of heaven says, even what you have is not your own. I gave it to you so that you might also bless somebody. En la cultura celestial, todo lo que tenemos es algo que Dios nos ha dado para también bendecir a otros. Hallelujah. Amen. We see the two culture now. Pueden ver las dos culturas diferentes. May this culture, this earthly culture that we know, God want to yank it away from us. Y la cultura de este mundo que conocemos también, Dios quiere sacarlo de nosotros tanto. Only few people allow God to succeed. Pero solamente poca gente permiten a Dios tener éxito con esto. Let me show us another picture. Déjame dar otra imagen. God took the children of Israel from Egypt. He took them. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. The only culture they knew was Egyptian culture. They grew up in it. Egyptian culture. Solamente conocieron la cultura de Egipto. Hallelujah. When God brought them to the wilderness, to the desert, Entonces cuando Dios los llevó al desierto, He now began to teach them heavenly calendar because they had none before. They didn't have. entonces Dios empieza a enseñarles el calendario celestial. He began to teach them the culture of heaven, how to behave in heaven, how to behave Y with God. también de la cultura celestial, cómo actuar con Dios. But they did not allow Him. Pero no dejaron a él enseñarlos bien. They were very attached to Egyptian culture. Les gustaron tanto la cultura de Egipto. The Lord, even if not for Moses, the Lord would not have been able to succeed. Si no fuera por Moisés, el Señor no podía tener éxito con este pueblo. Who constantly interceded for the nation of Israel. Moisés estaba siempre orando por la nación de Israel. So you can see how these two cultures are clashing. Entonces ahí vemos cómo estas dos culturas están peleando el uno contra el otro. This culture today is also inside the church of God. People can also bring this same culture into this new culture. Ethnic culture into the new culture. También es así ahora en este mundo que podemos entrar a la cultura mundial, a la iglesia también. What you were saying at the beginning before we started worshiping, Lo que acabas de decir en el principio, antes que la alabanza, that if there's anything we have turned away from God, if there's anything inside of us that we have turned away into the world, that we should return to the Lord. si hay alguna forma, alguna área donde hemos dado la vuelta a Dios, que debemos regresar a Dios y entregar todo a Él. What is this culture? Our ways of living. It does not conform to the ways of people of God. Y si hay cosas en nuestras vidas que no son conforme a la cultura de Dios. Hallelujah. So this is what God is trying to tell us today. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. God wants us to receive. We can live a heavenly culture on the earth. Dios quiere que nosotros sepamos que podemos vivir la cultura celestial en el mundo. Let me reveal it to us. Déjame revelarlo a todos nosotros. When a king want to get married, Si un a king, rey se quiere casar, what the king normally does is to go to another country to go and look for a wife. lo que normalmente hace es irse a otro país para buscar esposa. Majority often, but I know people, some king marry in their own country, but majority often, they always go to another country to go and marry. Puede ser que se casan con alguien de su país, pero normalmente buscan a la pareja en otro país. It means that woman have to separate from his own people, from his own culture. Y eso significa que la mujer que encuentra debe separarse de su familia. Let me use it Déjame utilizar esto. to bring it to Danish. We are living in Denmark. Let me bring it to Danish culture. Y ahora vamos a la cultura danesa. When the prince of this country wanted to marry,
Cuando el príncipe de este país se quería casar, he went to Australia to go and get a wife. se fue a Australia para encontrar pareja. That woman left her people, left her culture, and embraced Danish culture. Y esta mujer dejó su cultura, su país, y abrazó a la cultura danesa. Me and you, we are married to the Lord Jesus. Tú y yo somos casados con el Señor Jesús. He said to us, leave earthly culture and embrace heavenly culture. Y Él dijo, deja la cultura de este mundo y abrazas a la cultura celestial. These earthly cultures represent our Father's house. This earthly culture Esta represents our Father's cultura house. del mundo representa lo de dejar la casa del Padre. Let's read the second scripture. Vamos a have leer to. otra escritura. Psalm 45, verse 10 and to 11. Salmos 45, 10 y 11. If you are there, say hallelujah. Aleluya. Salmos 45, 10 y 11. Si você estava aí de aleluia, se você lo encontra. 45. Yeah, versículo. Amen. So no, alright, so I have to read now. Listen, O daughters. Consider and incline your ear. Forget your own people also, and your father's house. So the king will greatly desire your beauty. Because he is your Lord, worship him. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura. Inclínate hacia él, porque él es tu Señor. Amen. This is what I'm trying to tell us. Eso es lo que les quiero decir. In our father's house, there are distractions. En la casa de nuestro papá hay cosas que nos pueden distraer. In our father's house, there are things abominable. En la casa de nuestro papá hay cosas abominables, Yeah. So things unclean. cosas que no son limpios. It represents this world we are living in. Y representan el mundo en que vivimos. This world we are living in represents fear. Fear El mundo en donde vivimos representan miedo and terror. y terror, Unholiness. eh, Unholiness. insantidad. Yeah. Hallelujah. Things that God hates, they are on this world we are living in. Cosas que Dios odia están también en esta tierra. Who is God speaking to here? Psalm 45, verse 10 and 11. ¿A quién está hablando el Señor aquí en Salmos? God wants us to focus our attention on him. Lo que Dios quiere es que nosotros enfocamos en Él. God does not want to share us with anybody. Dios no quiere compartirnos con otro Dios. God doesn't want us to give him our divided attention. One of the world, one of heaven. No. Y Dios tampoco quiere que nosotros le damos solamente como una atención dividido por partes al mundo y por partes a Él. No. God wants totally. He wants me and you totally. Whole, complete. No, lo que Él quiere es que Heaven culture. Él nos quiere totalmente, completamente, todos nosotros. He's telling me and you today. He wants to desire. He says so that he can appreciate our beauty. Y es para que Él quiere apreciar nuestra hermosura. Hallelujah. You can imagine. Now you have a husband. You don't give him attention. How will he feel? Tú de pronto te puedes imaginar que si tú tienes un esposo y no le pones atención, ¿cómo se va a sentir él? God does not want to have that with us. He doesn't want to have that with us. Así no quiere una situación así, Dios no quiere con nosotros. In the culture of heaven, there is peace and joy. En la cultura celestial hay paz y alegría. There is life, healing, abundant of peace. Hay vida y hay sanación y hay abundancia de paz. When we begin to practice the culture of heaven, Cuando empezamos a practicar la cultura celestial, here on the earth, aquí en la tierra también, when we finally go home to heaven,
Cuando al fin vamos al cielo, it look natural when we get to heaven. se va a parecer natural para Because we have been nosotros. practicing it here on the earth. Porque sí hemos practicado aquí. We will not be shocked and say, wow, what happened? No vamos a tener un choque cuando llegamos. Because we have been practicing what they are practicing in heaven, we have been Porque practicing it here on the earth. hemos practicado lo que se practica ahí. That was why aquí en God la says, tierra. let your will be done on the earth. Let your kingdom come, your will be done. Por eso es que en la oración del Señor pedimos que venga tu reino y tu voluntad aquí como en el cielo. God he want us, he has already brought his culture down to the earth. His culture, he brought it down to the earth. Él ya ha llevado su cultura al mundo. Hallelujah. So, in other words, we, children of God, when we begin to practice this culture, Entonces nosotros como hijos de Dios empezamos a practicar esta cultura. it will be natural to us, natural. Here. Va a ser natural para nosotros. The day you kind of like switch into the worldly culture system, you will know. You will retrieve your footstep. You will say, no, Y I'm uncomfortable here. si algún día de alguna forma te metes con la cultura de este mundo, te vas a dar cuenta y vas a regresar a la cultura. That is why celestial. sometimes when you see people who are also still very deep in the things of the world, irritate you. Does it not irritate you? Eh, There are still deep people who are still deep in the things of the world. Por eso es que también que cuando la gente también se mete tanto con la When cultura you de see- este mundo Yeah. y tú lo ves, Yeah. te duele y te enoja. Sometimes I say to myself, wow, I can't remember the last time. Yo a veces me digo a mí, I- yo no me acuerdo de la última vez I did something like this. que yo hice algo así. Sometimes even you're speaking a word, you say to yourself, wow, I cannot remember the last time I speak like this. Y también las palabras que decimos, de pronto no nos acordamos de cuando decimos algo feo así. I cannot remember the last time I cursed somebody with my lips and tongue. No me acuerdo de la vez pasada donde di algo como una maldición a alguien. Because why? You have been practicing heavenly culture on the earth. ¿Y por qué? Es porque hemos practicado la cultura celestial aquí en la tierra. Though you live, that's why the word of God says, though you are in this world, we are not part of this world. Por eso es You mean que two culture. Por eso es que la palabra de Dios dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Son dos culturas diferentes. Hallelujah. You see that? Amén. So these are the things the Lord is revealing to us today. Y eso entonces es lo que el Señor nos revela hoy. Hallelujah. Look how beautiful you are. Mira qué tan lindo eres. Hallelujah. The Lord says to us here that anything that take our attention away from Him, our focus away from Him, anything that want to rob Him of His presence, Lord of His presence, rob us of His presence. El Señor dice aquí que cualquier cosa que nos quita la atención de Él o que nos quiere robar de nuestra atención, Hallelujah. That God does not want to share that with anybody. He doesn't want to share us with anybody. que Dios no quiere compartirnos con otros de esta manera. He wants us to Himself. Dios nos quiere para Él mismo. Hallelujah. There's something I want to share with us Hay about algo que quiero compartir también. the culture of the earth displeases God. This is what I wrote. culture of the earth. La cultura de este mundo no es agradable al Señor, But the culture of heaven please God. pero la cultura celestial es agradable al Señor, da placer a Él. Hallelujah. You can imagine ¿Se pueden imaginar? you representing Jesus on the earth. That's what he's saying. Que tú como representante de Jesús en este mundo, How can we represent Jesus on the earth if we do not practice heavenly culture? ¿cómo podemos representar a Jesús en este mundo si no practicamos la cultura celestial? Whether we like it or not, we are culture people. Culture. Si nos gusta o no, somos gente de cultura. That was why Jesus was very angry with the Pharisee. He said, you have made the law of God not non-effective. Por eso es que Jesús se estaban quejando a los fariseos porque habían hecho a las leyes de Dios inefectivos. They teach the tradition of men culture. Porque estaban enseñando la cultura de hombres y tradiciones de hombres. Our Lord Jesus was very angry with them. Por eso Jesús se puso bravo con ellos. Hallelujah.
So in other words here, in the culture, we will begin to practicalize this culture that God has given to us. Entonces, en otras palabras, que cuando nosotros empezamos a practicar la cultura que Dios nos ha entregado, I tell you, our Christian walk will be very, very sweet. yo les cuento que nuestra obra cristiana va a ser muy dulce. Hallelujah. Amén. Our Christian walk will be very, very sweet. Va a ser muy dulce la obra. We know all the promises the Lord says here, as we are in this new culture that He has given us, He promised us a lot of things. Sabemos también que cuando caminamos y practicamos esta cultura, Dios nos ha prometido muchas cosas. Hallelujah. When you says that I will strengthen you. Él dice, yo te voy a dar fuerza. Hallelujah. You see that? It says here, the God whom you are following is neither sleep nor slumber. Y también dice que el Dios que tú estás siguiendo nunca duerme. Hallelujah. He does not run out of strength. Y nunca pierde su poder. When you are weak, I will strengthen you. Si tú te sientes inhábil, Él te va a dar fuerza. You use a word to encourage us. You says, even the Lord says here on the earth, if at all a woman, a mother, abandon the child of her womb, Utilizaste una palabra para animarnos que si a una mujer va a abandonar a un hijo que estaba llevando en el vientre. you can imagine earthly culture, this earthly system, how wicked it is. Te puedes imaginar qué tan mala es la cultura aquí. But because, he said, but I will not ever forget you. This is where I put you in my hand. Pero el Señor dice, yo nunca me olvido de ti, te tengo en mi mano. Amen, amen.